ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. فتح ذي الفضل العظيم الجلسة 24. الحمد لله بلمو أنغا الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو أكا هيرو ناكا نمو أناكا هنو أناكا فسامنديا بلبلي بولا أنكا منو فنغا جري hakiliw ka jagabɔli ma minnu ka ca nɛnw ka jatili ani jatilikɛbagaw ni jatilikɛfɛnw ka jatili ma b'a fɔ alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat ma sha Allah la quwwata illa billah bɛ seereya k'a fɔ bato mate min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ ka seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ka jɔn do a ka ciden do a ye cilakan lase i n'a fɔ a ka kan cogoya min na an bɛ masaba in deli kisi ani nɛmɛ ani tanuli ani jɔyɔrɔ sankɔrɔtali a ko k'a ye a ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ye ka kɔn a ɲɛ a n'a dunkew n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugura a ka siratigɛ kɔ ni ɲumanya ye fɔ ka taa se jɔ dɔ ma o tɛmɛlen kɔfɛ an ka walanda min n'an ko k'an bɛna tugu tawhidu ni shirku a n'a kunkanfɛnw na o de ye fɛn min n'an ye jateminɛ kɛ an b'a sɔrɔ ale yɛrɛ de ye sababu belebeleba ye min b'a to ni mɔgɔ sɔn caman bɛ t'i yɛrɛ di moriw ma ani somaw ma ka sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye sababu k'an ye kuranɛ kɔnɔ balimaw kuranɛ ye Ala ka kuma de siga tɛ min na silamɛ man'i wasa don a la i bɛ wasa diɲɛ la i bɛ wasa lahara walanda min ni an b'a kɔnɔ an bɛ sigida 24 na
an ko fɛn min don a ka di adamaden bɛɛ ye fɛn jumɛn don garizigɛ bɛ sɔrɔ ni sababu min ye ni nafolo bɛ se ka caya nafolo bɛ se ka caya ni sira min ye ani garizigɛ bɛ yiriwa ni sira min ye i bɛ jɔnni ɲininka n'a b'a fɔ k'ale t'o fɛ o ka di bɛɛ ye cɛ fara muso kan bon n'i y'a ye moriw ni somaw yɛrɛ fɛnɛ u bɛ fɛrɛ mɔgɔ caman ma a tɛ kɛ ni sira wɛrɛ ye ni sɔrɔ sira tɛ hɛrɛ sɔrɔli sira ni hɛrɛ sɔrɔla ka se k'a latanga a kana tiɲɛ wala a kana tilana i b'a sɔrɔ ni de bɛ mɔgɔ sɔn caman lase moriw fɛ balimaw Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kuma in minɛ k'a jalatigɛ ni fɛn damadɔw ye an bɛ se ka sababu 5 ɲɔgɔnna ta garizigɛ sababu la a kelen tɛ yen ko min ni adamaden y'a bɔ a sira ma ko n'i tɛ garizigɛ sɔrɔ naam i bɛ garizigɛ sɔrɔ nka i hakili bɛ caya min na n'i m'o sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko siga bɛ kuma in na dɛ o faamuya Ala b'a sago la Allah subhanahu wa ta'ala b'a ka jɔnw dɔn a b'a ka ko kɛcogo fɛnɛ dɔn dɔ bɛ yen a ma ninnu yɛrɛ kɛ miliyari b'a kun an bɛna nin kuma minnu fɔ kafiri sen bɛ ninnu na wa kafiri sen tɛ ninnu na mais kafiriw bɛ yen miliyariw b'u kun tiriyɔnw b'u kun olu tɛ nin kɛ mais silamɛ de i bɛ nin kɛ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ tila ka lahara sɔrɔ i mako bɛ ɲɛ fila bɛɛ la ka sɔrɔ i ma se Ala kota ma ka sɔrɔ i ma don sira fɛ sira min n'a bɛ n'i mago sa k'i tiɲɛ bon an y'a kanu ka na ni sababu kelen kelen bɛɛ k'a bɛɛ kɛ sigida ye walasa a ka se ka walawala bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya sigida fɔlɔ bi an bɛna don fɛn jumɛn na o de ye al-istighfar astaghfirullah fɔ astaghfirullah ale bɛ nafa min lase mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ani lahara a ka ca balimaw sababu don minnu b'an bolo kuranɛ kɔnɔ an yɛrɛ b'u kalan koyi an yɛrɛ b'u kalan mais ni sababu ninnu kuma kura tɛ k'a bɛna fɔ mɔgɔw ye dɛ nka an ka kuranɛ kalan an ka tagasi Ala ka diɲɛ wuli o ka nɔgɔn Ala ma Ala ka kuma fɔ ka tila k'a ka kuma bɔ a sen ma k'a fɔ k'a t'a kɛ fɛn tɛ yen min bɛ Ala ka kuma bali Nuh alayhi salam a ka mɔgɔw u ka kafiriya kun ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ ka kafiriya kan Ala y'a fɔ u ka koɲɛ la kanu hum azlama wa atgha olu de kun ye maaw ye u ka tɔɲɔli kun ka bon ala sighati af'al wa atgha maa minnu fɛnɛ kun don u ka dansago kun ka bon n balimaw ni solution min dira olu mɔgɔ tɔɲɔlen ninnu ma i y'a ye Ala ye halaki cogo min jigin nabilahi Nuhu ka mɔgɔw kan a ɲɔgɔn halakili cogo ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan kabini u taara Ala ye halakili modèle min da u kan k'a yira k'a fɔ parce que halakili bɛ juguya ka se dimi degré de ma Ala ka halakili bɛ bonya ka se degré min ma n'a dimina Nuhu ka mɔgɔw de Ala y'a kɛ sankolo bɛ ji bila dugukolo bɛ ji labɔ o kɛra olu dɔrɔn de la fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir Ala ko an ye sankolo daw dayɛlɛ ni ji ye ji min n'a ka ca a bɛ suru fan bɛɛ fɛ wa fajjarna al-arda uyuna a ko an ye dugukolo fan bɛɛ ci k'a kɛ ji ye dugukolo bɛ ka ji bɔ sankolo bɛ k'a jigin mun kosɔn ka maaw halaki o b'a yira ko ninnu ka jurumu n'u ka Ala kota segira degré dɔ la Ala ka dimi fanga bonyara dimi bɛ jigin ka bɔ sanfɛ dimi bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ fɛn min don halakili foyi tɛ yen min bɛ se ka kisi Nuhu ko a den ma a ko ya bunayya irkab ma'ana a ko n den a ko na yɛlɛ an fɛ a ko sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma a ko ne bɛna taa kulu in sanfɛ
n bɛna taa kulu dɔ sanfɛ o kulu in a bɛna ne kisi ka bɔ ji tɔɔrɔ ma Nuhu ko a den ma a ko la asima al-yawma min amrillah a ko bi maa si tɛ se ka kisi ka bɔ Ala ka yamaruya kama fo n'i donna anw fɛ kulu in kɔnɔ sinon n'i taara i bɛ halaki balimaw nin kuma in fɔ kun ye mun ye pour que an ka se ka Nuhu ka mɔgɔw ka dantɛmɛ wale n'u ka Ala kota degré dɔn a sera hakɛ min na mais Nuhu ye solution min f'u ye a y'u wele su fɛ a y'u wele tile fɛ a y'u wele dogo la a y'u wele kɛnɛ kan walasa u ka sɔn Ala ye nka u ma sɔn ayiwa Nuhu ma jigilatigɛ a ye kɔnɔnajɛya kan k'u ye a ko fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah fɔ a bɛ kabako minnu kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la n balimaw a kabako ka ca Nuhu ko a ko n ka mɔgɔw ma fa qultu n ko u ma fastaghfiru rabbakum a ye aw tigi Ala a y'a yafa deli ka bɔ a ka jurumunw na innahu kana ghaffara i k'a dɔn k'a fɔ masa min don masa yafabaga don a ka jɔnw ka jurumunw na a bɛ jurumunw bɛɛ yafa jurumu tɛ min bɛ bonya a ka yafa kɔrɔ Nuhu a ye nin fɔ a ka mɔgɔw ye a ye nin fɔ jɔnni ye maa minnu ka tɔɲɔli n'u ka dansago ka bɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni nin y'olu ka problème régler n balimakɛ ni n balimamuso a bɛ dɛsɛ k'e ka problème régler al-istighfar a nacogo ka ca astaghfirullah o bɛ yen astaghfirullah wa atubu ilayhi o fɛnɛ bɛ yen allahumma ghfirli nin fɛnɛ y'a kɛcogo dɔ ye rabbi ghfirli nin fɛnɛ y'a kɛcogo dɔ ye ninnu bɛɛ ye istighfaru kɛcogo ye astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi nin fɛnɛ y'a kɛcogo dɔ ye min mana nɔgɔya i ma i b'o kɛ Alakira kun bɛ min kɛ ka caya o de ye astaghfirullah wa atubu ilayhi a kun bɛ nin de kɛ ka caya bal a y'a fɔ hadisa dɔ la a ko ya ayuhan nas fi hadis al-agharri al-muzani radiyallahu ta'ala anhu a ko aw mɔgɔw istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi aw ye Ala yafa deli aw k'aw yɛrɛ lasegin ka taa Ala ma aw k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ Ala yafa deli tile kɔnɔ min bɛ se ka tuubi ka taga Ala ma min bɛ se siɲɛ 100 ma izan balimaw an bɛ nafolo de kunkan ko kan mais astaghfirullah fɔ tɛ nafolo dɔrɔn problème régler dɛ ayi a t'o dɔrɔn problème régler problème o problème bɛ bila i kunna a b'a bɛɛ régler musow olu ka se moriw ni somaw ma ka caya a bɛ sɔrɔ u n'u cɛw ka problème ni problème b'i ni cɛ cɛ a kɛlen don k'a mabɔ i la a diminen don i kɔrɔ astaghfirullah fɔ kɛ Ala b'i cɛ lasegin i ma i ka furuko gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ i ka denko gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ i ka baarako gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ n bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ n balimaw ne ka kumaw tɛ dɛ nin bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye Nuhu ka nin kuma in lakale an ye mun na a y'a lakale an ye walasa an fɛnɛ ka se k'an mako dilan n'a ye Nuhu de ye kuma in fɔ mais Ala de ye kuma in lakale a b'a lakale anw ye mun na walasa an fɛnɛ mako ka se ka ɲɛnabɔ n'a ye n'a ye Nuhu ka maaw mako n'a y'o dilan a kan k'anw ka mako dilan izan munna ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ halaki nafoloko de la moriw ni somaw fɛ i bɛ bagan dulonnen maa caman na fɛn wɛrɛ tɛ koyi garizigɛ ko don i bɛ sɛbɛn ye mɔgɔ caman ka portefeuille kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ koyi garizigɛ ko don
e bɛ taa maa caman ka bitigi da la i bɛ sɛbɛn dulonnen ye fɛn wɛrɛ tɛ koyi ko client kana i bɛ taa mɔgɔ caman ye nafolotigibaw commerçant baw o kɛlen don ka sagajigi jɛman siri u ka du kɔnɔ sagajigi in tɛ faga a tɛ dun dɔwɛrɛ tɛ nafolo ko don e bɛ taa mɔgɔ caman sɔrɔ a ka compte dɔrɔn b'a bolo a b'a ka sɛ faga k'a d'a kan nafolotigiba don dɔwɛrɛ tɛ nafolo ko in kɛlɛ don k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ lase nin kungo bɛɛ ma i bɛ sa k'i to nin kɔnɔ ala b'i ta tiɲɛ i ma diɲɛ sɔrɔ i ma lahara sɔrɔ bon istighfaru ale de ye ka yafa deli ala fɛ k'i yɛrɛ lasegin ka taga ala ma nuhu ka kuma la kuma in diyara ala ye de sababu de fɛnɛ don ala bɛna minnu fɛnɛ fɔ k'a fɔ astafurulayi fɔ a bɛ nin kɛ n'aw ye astafurulayi fɔ kɛ tɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a ko yurusili samaa alaykum midrara y'a ye a ko ala bɛna sanji a bɛna o shuru aw kan sanji min n'a tɛ kɔtigɛ a bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de midrara a bɛna a ka samiya a bɛ ja ni samiya jara sɛnɛ jara ni sanji nana barika bɛ sɔrɔ hɛrɛw bɛ sɔrɔ sɛnɛkɛfɛnw bɛ ɲɛ adamadenw balo cogo ɲuman a bɛ kɛ donc astafurulayi fɔ a nafa belebeleba fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye ka balo garanti adamaden ye nuhu bɛ ka nin fɔ jama ko de la mais hali ni jama m'a kɛ ne kelen y'a kɛ i ka balo bɛ garanti ka d'a kan ala tɛ nin mago sa ko tɔw y'u yɛrɛ mago sa izan o de la o ko cɛ dɔ nana alhasan albasri ma rahimahullahu ta'ala a ko sanji ko gɛlɛya bɛ dɛ a ko taga i ka astafurulayi fɔ caya astafurulayi fɔ a bɛ sɛnɛkɛfɛnw dilan kelen a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin a ye tɔnɔ fila fara ɲɔgɔn kan yan tuguni a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma in kɔrɔ yani ala bɛ denw caman di aw ma banin arabukan na a bɛ mun ko fɔ dencɛw tɛ nka dɔw ko ni aya in kɔrɔ tɛ dencɛw dɔrɔn ye dɛ a kɔrɔ ko cɛw ni musow bɛɛ b'a la munna i b'a sɔrɔ kuranɛ la yɔrɔ caman bɛ yen ala tɛ sɔn ka muso ta a tɔgɔ ma k'a da mun kan dɔnnikɛlaw ko muso ye suturafɛn de ye muso ye suturafɛn de ye kɛnɛmafɛn tɛ e ma ye kuranɛ kɔnɔ suratul masadi la abulahabi ka sura ala ye abulahabi ta a tɔgɔ ma a y'a muso ta a tɔgɔ ma wa a ko wamra'atuhu hammalatal hatab a ma muso in ta a tɔgɔ ma o yɔrɔ ka ca kuranɛ kɔnɔ ala bɛ kɔrɔnfɛn yɛli kɛ ka taa muso ka dɔmira ma mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman fana bɛ yen a bɛ muso dogo cɛw kɔfɛ munna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله kada ka cɛw de ye jɔli kɛbaga ye musow ye muso tɛ kɛnɛmafɛn ye o ayi muso ye sokɔnɔfɛn de ye hali bamanankan yɛrɛ la mun don kɛnɛmafɛn don wa muso kɔrɔ bamanankan na muɲu so bɛ min so ye kɔnɔna de min bɛ muɲu so kɔnɔ i mana taa fan o fan muso tɛ kɛnɛmafɛn ye tiɲɛni bɛ wara wagati min de ni musow ye sokɔnɔna to ye ka bɔ kɛnɛma ko an fana tɛ to so kɔnɔ
an filɛ o wagati de la tiɲɛni o tiɲɛni bɛ yen musow ka kɛnɛma bɔli don dɛ musow ka kɛnɛma bɔli don hɛrɛ t'a la bi hɛrɛ t'a la sini hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw ɲɛ bɛ fan dɔw la k'olu kɛ hɛrɛ ye k'u ɲɛ tugu fan dɔw kan ka d'a kan muso sokɔnɔfɛn don kɛnɛmafɛn tɛ Allah subhanahu wa ta'ala kɛtɔla k'an fa Adama n'a bɛ ladilikan d'a ma a ko a ma kuranɛ kɔnɔ sɛtanɛ kelen k'i ban sujudu la a ko inna haza aduwwun laka wa li zawjik a ko nin ye jugu de ye sɛtanɛ ye i jugu de don ani jɔnni tuguni ani kana i muso ye a ko fala yukhrijannakuma min aljannati a kana n'aw fila labɔ alijinɛ kɔnɔ dɛ o kɔfɛ ala ye mun fɔ fatashqa a m'a fɔ fatashqaya a ko adama ni sɛtanɛ y'aw labɔ alijinɛ kɔnɔ i bɛ sɛgɛn dɛ ala m'a fɔ k'aw fila bɛ sɛgɛn dɛ a ko adama de bɛ sɛgɛn k'a d'a ka hawa pilasi ye sokɔnɔna de ye adama de bɛ taa kɛnɛma cɛ de bɛ taa kɛnɛma san b'i gosi nɛnɛ b'i ta tile b'i ta i bɛ siɲɛ ta i bɛ forokili kɛ i bɛ bɔgɔ nɔɔni i bɛ na n'a ye hawa sigilen don so kɔnɔ a bɛɛ bɛ d'a ma ni hawa yɛrɛ ko k'a to fɛnɛ fɛ k'a bɛ bɔgɔ foroki a bila k'a foroki a b'a tɔnɔ sɔrɔ o de filɛ nin ye izan musow bɔlen kɛnɛma waati min u bɛ nɛni daji bɛ t'u kan maaw bɛ bin u kan problème bɛɛ lajɛlen bɛ k'u la siraw bɛ tigɛ u ɲɛ u b'u faga nafolo ɲini nɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ musow la bi munna parce que n'i y'i place bila n'i taara jɔ jɔyɔrɔ la min t'i jɔyɔrɔ ye min ka kan k'i sɔrɔ o b'i sɔrɔ dɛ izan ala ko adama ma an fa adama ma alayhi salam ni sɛtanɛ y'aw fila labɔ alijinɛ kɔnɔ e de bɛ sɛgɛn muso ye sokɔnɔfɛn ye ala ko alakira musow ma a ko wa qarna fi buyutikunna aw ye sabati a ka sow kɔnɔ ni nin fɔra ciden musow ye sallallahu alaihi wasallam hunna qudwatun li ghayrihinna olu ye ɲɛmɔgɔw de ye kana u tɔɲɔgɔnw ye donc alakira musow sallallahu alaihi wasallam ala ko k'u ka to so kɔnɔ aw ye sabati a ka so kɔnɔ muso tɔw fɛnɛ kan ka sabati so kɔnɔ de ni ala ye min ta kɛ dɔrura ye ni sokɔnɔ sigi tɛ se ka y'a la fo diyakoya bɔli kɛr'i ma diyakoya o fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya la bɔli bɛ kɛ dɔ ma diyakoya ye n'a ma bɔ maa tɛ yen maa min bɛ jɔ a ye a dɔrurat tubihul mahzurat sariya la dɔrura mana na fɛn min n'a balilen don o bɛ daga dɔruratigi ye ka taa se wagati ma a ka dɔrura bɛ ban wagati min a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin a ko ala bɛ nafolo camanw d'aw ma yan nɔ a ko bi malin de wa n'a kun ko bi malin o kɔrɔ nafolo nɔniya kelen a ko nka bi amwalin e bɛ nafolo qualité min dɔn e t'a qualité min dɔn astafurulayi fɔ bɛ nin bɛɛ de sama k'a lase adamaden ma bi amwal a bɛ nafolo qualité bɛɛ sama k'a se aw ma nafolo qualité ka ca wari b'a la sɛnɛkɛfɛn b'a la bagan b'a la ka taa bila fɛn caman na ala bɛ o qualité bɛɛ lajɛlen sama k'a di aw ma mun de la a bɛ bɔ min a bɛ bɔ ala de fɛ yumdidukum bi amwalin ala bɛ nafolo caman de di aw ma a nɔniya caman bon maa min ni hawjalen don nafoloko la nafolo fura filɛ dɛ nafolo fura filɛ a sababu filɛ nin ye kuranɛ ta ye n'i y'a mɛn ko wulibali a bɛɛ bɛ wuli nin tɛ wuli dɛ nin ye kuranɛ ta ye ala yɛrɛ de ye nin lakale jɔn ye nafolotigi ye ala ni ala ko sira min n'i b'a sɔrɔ i y'o bila ayiwa n'o tɛ sira ɲuman ye i bɛ se k'a sɔrɔ kɛ nka o y'a sɔrɔ ala ye halakili fɛnɛ laɲini ye i bɛ to o fɛnɛ dingɛ kɔnɔ sɛfin nafolo a tigilamɔgɔ a y'a ɲini sira jugu de kan sinon n'a kun y'a ɲini sira ɲuman kan a b'a sɔrɔ
ala ye adamaden da fɛn min kama fura foyi t'o la o bɛ kɛ o kɛra ɲuman ye o bɛ kɛ o kɛra juguman ye o bɛ kɛ i ni yɔrɔ o tɛ se ka taa k'i da o de la u ye Hasan Basiri ɲininka rahimahullahu ta'ala maa min don a kun kalimelen don a tɛ girin-girin i n'a fɔ maa tɔw bɛ girin cogo min maaw y'a ka basigi jate minɛ ko Hasan Basiri e yɛrɛ kɔni i ka ko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ foyi faamuya la e hakili sigilen don ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan bɛɛ bɛ girin-girin cogo min na e tɛ girin-girin tɛ mun de bɛ i ka ko la a ye kuma damadɔw de fɔ a ko alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghayri fatma'anantu bihi a ko ne y'a dɔn tiɲɛ la k'a fɔ ne garizigɛ maa tɛ yen min bɛ se ka ne garizigɛ ta ala ye fɛn min da ne kosɔn maa si tɛ yen min bɛ se ka ne niyɔrɔ ta n ye hakili sigi n bɛ ja wuli mun na e hakili la ko garizigɛ ko adamaden ko don wa ni adamaden ko don e bɛ taa sɔrɔ maa min tɛ tɛmɛ kilo 30 kan a sigilen don a ka biro kɔnɔ climatisé maa 100 bɛ remorque sanfɛ minnu ye 100 kilos 120 kilos ye u bɛ ka tilen ka baara kɛ n'a ye ni fanga ko don 30 kilos bɛ tɛmɛ 100 kilos tigi la ayi fanga ko tɛ ko dilannen don ala fɛ k'a fɔ n bɛ se ko la o tɛ nafolo ko ye k'a fɔ n ja ka farin intelligensiya bɛ na n ye ŋana ye n bɛ se fɛɛrɛ la o tɛ dɛ wallahi o de la u bɛ dalen dɔ fɔ bamanankan na ko garizigɛ ɲumantigi bɛ taa jisuma feere bada la a ka ji bɛ san mɛ nɔgɔ ma n'i minɛ cogo cogo i bɛ se ka baji bɛɛ min nka i bɛ mɔgɔw bɔtɔla ye ba kɔnɔ ka na jisuma san garizigɛ don balimaw garizigɛ ko in fɛɛrɛ ko tɛ dɛ ko ninnu bɛ ala de bolo n'a ye min kɛ o y'o ye a ko ale y'a dɔn k'a fɔ ale garizigɛ maa tɛ min bɛ se k'a ta a y'a hakili sigi hadisa dɔ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni adamaden yɛlɛla kaba yegeriw kan ka boli walasa a kana garizigɛ ko ni adamaden bolila ni ma fili fiɲɛ wallahu a'lam aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam n'a yɛlɛna fiɲɛ kan pour que a ka boli a ka bɔ a garizigɛ ɲɛ a ko garizigɛ bɛ yɛlɛ kaba yegeriw kɛ ka gɛn ka taa bin a da a ma da mɔgɔ wɛrɛ kama ni fɛn min dar'i kama o tɛ se ka taa k'i da i hakili sigi mɔgɔ ko tɛ o de la kodɔnnaw b'a fɔ man aasha bil makri mata bil faqri mɔgɔ o mɔgɔ ne de kɔni balola fɛɛrɛ jugu la nkalon ni ŋanamu ni ka maaw ka nafolo tiɲɛ a ko i bɛ sa fantanya la i bɛ sa fantanya la izin o la nina a ko wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghayri fatakallaftu bihi a ko ne y'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ka baara maa wɛrɛ tɛna se ka ne ka baara kɛ baara min kan ka ne don alijinɛ la ko bɛ na ne don alijinɛ la n yɛrɛ ɲɛ n sogola ni n ka baaraw ye fa alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahyaytu min ma'siyatihi a ko n y'a dɔn k'a fɔ ala ɲɛ bɛ na n mana kɛ fan o fan n maloyara ala kotali ma n y'a kotali to yen wa alimtu anna al-mawta ya'ti n y'a dɔn k'a fɔ saya a bɛna fura foyi t'a la fasta'dadtu lahu n ye labɛn kɛ ka saya makɔnɔ a ko nin de y'ale ka hakilisigi kun ye n'i ye ninnu faamuya banna o izan astagfirulahi fɔ sababu do ka nafolo caman di mɔgɔ ma adamaden bɛ nafolo nɔniya bɛɛ dɔn wa mɔgɔ t'a nɔniya bɛɛ dɔn nafolo nɔniya a ka ca ala bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ala ye nafolo qualité bɛɛ d'u ma a qualité bɛɛ i b'a sɔrɔ a qualité bɛɛ b'u bolo ni min fɔlen filɛ nin astagfirulahi fɔ mana nafolo min d'i ma a b'a ni barika de d'i ma a b'i nafa mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ barika t'a la mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ a ka ca
a b'i lase problème ma mais ni fɛn fɛn nana ni istighfaru sababu ye o sanuman de bɛ na o b'i lasurunya ka taga ala de la a ko bi amwalin wa banin ani denw maa min lajarabilen don ni denko gɛlɛya ye i kɛra muso ye i kɛra cɛ ye i jija ka t'i sigi kaburuw kunna k'i kungo fɔ su ye ko denko b'i la a dabila su ye dɔ de den ye ale m'a yɛrɛ di a ba ma a m'a yɛrɛ d'a fa ma ala de y'a d'a fa n'a ba ma a y'a faga i fana bɛ sa e bɛ taa min deli k'a ka den d'i ma o sɔrɔla ba fɛ cogo min i b'a dɔn i t'a dɔn ala de y'a di a fa n'a ba ma ala min y'o di a fa n'a ba ma o ala de deli koyi ala de ko k'a bɛ denw di aw ma ni astagfirulahi fɔ ye n balimamuso kan'i jigila tigɛ ka d'a kan denko a ka gɛlɛ ka fa don mɔgɔ min na kosɛbɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la cɛw yɛrɛ mago t'a la lahalaya a kɛra cogoya la bon a bɛ se ka kɛ yɛrɛ cɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen ka d'a kan cɛ ka ala minɛ ka di ka tɛmɛ kuma dɔ la muso kan cɛ dɔ bɛ yen a bɛ se k'a fɔ i ɲɛna k'i tɛ se ka den sɔrɔ muso b'a hami minɛ cogo min ani cɛ b'a hami minɛ cogo min kelenw tɛ dɔgɔtɔrɔw k'a f'i ye k'i tɛ den sɔrɔ ko k'a d'a kan i b'a sɔrɔ o bana a n'o problème bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ u b'a fɔ ko maniji min n'o ye lawaji min n'a bɛ bɔ cɛ la n'a tɛ fanga sɔrɔ dɔw ta bɛ i b'a sɔrɔ fanga t'a la yana a ka se denso la a bɛ sa a mana k'a nɔniya nasugu o nasugu ye kan'i jigi tigɛ ala la dɛ sababuw kɛ kabini furakɛliw la ni furakɛliw dɛsɛra i kɛ astagfirulahi fɔ kan ala ko k'a bɛ den d'i ma alhasanul basri dɔ nana ma a ko ne ka denko a ko a gɛlɛyara dɛ hasanul basri ko a ma a ko taa i ka astagfirulahi fɔ caya ala bɛ den d'i ma nka bi maaw lajarabilen don maaw bɛ kaaru ta ka bɔ dugu la ko ziyara u bɛ taa su dɔ fo ka t'u mago fɔ o su ye fo dugu wɛrɛ la kilomɛtiriw caman o kɛra bi fɛn belebelebaw ye maaw bɛ bɔ fo Europe ni Ameriki ka n'o kunbɛn ko karisa ka ziyara ko salon ta ne ye haminako fɛn fɛn fɔ a nɔgɔyara e balimakɛ ni balimamuso i hakili sɔrɔ wallahi ni ala b'i fɛ a t'i ka duwawu jaabi ka bɛn ni ninnu ye ni ala bɛ bɔ i kɔkɔrɔ a b'i ka kow dilan ka bɛn ni ninnu ye a bɛ k'i ɲɛna ko ko ɲuman don ka d'a kan a bɛ fɛ k'i halaki a bɛ fɛ k'i halaki i sigi ni hakili ye k'i miiri ne sigilen don su min kunna k'an kungo fɔ a ye k'a ka den di ne ma ale yɛrɛ kun ye den de ye jɔnni y'a ale di a masaw ma nin kan k'i waaju ala de y'a di a masaw ma ni ala y'ale di a masaw ma e fɛnɛ ka ala deli ala b'i sɔn balimamuso ani balimakɛ min n'i lajarabilen don ni den sɔrɔ baliya ye kana jigila tigɛ koyi zakariyaw ka kisa bɛ kuranɛ kɔnɔ a n'a furumuso zakariyaw tɛmɛna den sɔrɔ wagati kan a muso fɛnɛ kun ye borokɛ ye nka wulila ka jɔ k'a to seli kɔnɔna la fa nadatuhul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashiruka bi yahya a ma bɔ seli kɔnɔ ala y'a jaabi ko n bɛ den d'i ma den min n'a tɔgɔ yahya sabali a tɛ sa dɛ yahya a fagara a seedu furema wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun astaghfirullah fɔ i k'a kan ni den t'i bolo ala b'i ka denko nɔgɔya ka d'a ka den dilanin fɛn don danin fɛn don a bɛ ala de bolo maa tɛ se k'a dilan i bɛ k'i dama kasi su min ye k'o su in k'a kɛ ale m'a yɛrɛ dan o bɛ se ka den dan k'a d'e ma wa
adamadenw hakili bɛ taa yɔrɔ jan dɛ wallahi i bɛ ka su min yɛrɛ deli ale yɛrɛ ye dilanni fɛn de ye ala y'ale yɛrɛ dilan ka bɔ mani ji de la o m'a yɛrɛ dilan maa min m'a yɛrɛ dilan o bɛ se ka fɛn dilan k'a d'e ma a tɛ se ka den d'i ma nka i bɛ k'i yɛrɛ mago sa n'i ye baara min man di ala ye i bɛ ka su in kɛ ala ye n'i sara k'i to ni lahala kan i man ɲi ala de bɛ den di istaghfiri rabbaki i wasado i ka ala yafa deli istaghfir rabbak itigi ala yafa deli ala ko n'aw ye yafa deli kɛ yumdidukum ni ala de bɛ ka nin kuma in lakale dɛ suratu nuhu do nuhu ka sura kuranɛ kɔnɔna la n'i bɛ aya ɲini i bɛ taa joli la k'a ta 10 na ka taa bila 12 ala de bɛ ka nin kuma fɔ ni ala ko a bɛ fɛn di ni sababu min ye ala ko i ka t'i sigi su kunna a bɛ den d'i ma wa ayi o ye danfɛn de ye a ko yɛrɛ de k'a deli astaghfirullah fɔ a bɛ barrières de kari ka gogorow dayɛlɛ ka taga a bɛ nɔgɔyaw de sama k'a lase jɔn ma a ko a bɛ denw di aw ma o dɔrɔn tɛ dɛ wa yaj'al lakum jannatin wa anhara ala bɛ tila ka nakɔw caman de di aw ma nakɔw jardin bɛ balo ni mun ye kɔɲɛw tɛ a bɛ nakɔbaw di aw ma o nakɔba ninnu ala bɛ barika don a la ka tila ka kɔɲɛw bila nakɔ ninnu kɔnɔ kɔɲɛ minnu bɛ se ka nakɔ ninnu ladon n'u tɛ ja san kalo 12 yiriden bɛ bɔ a kɔnɔ nin bɛɛ ye mun ye astaghfirullah wa atubu ilayhi o nafa de filɛ nin ayiwa ala ye ninnu fɔ ka ban nuhu ko sa ma lakum la tarjuna lillahi waqara mun de bɛ aw la yali nin bɛɛ kɔfɛ aw tɛ siran ala ɲɛ ka ala valeri di a ma aw tɛ ala bonya masa min bɛ se ka nin bɛɛ k'aw ye ka fara nin bɛɛ kan aw bɛ filanan fara ala kan e kɔn dɔrɔn batoba wallahi b'a dɔn ko kɔn dɔrɔn k'a tɛ se k'i sɔn i bɛ sɛtanɛ bolo sirinunkun batoba wallahi b'a dɔn k'a tɛ se k'i sɔn dugakaman batoba wallahi b'a dɔn k'a tɛ se k'i sɔn dugudasiri batoba kɔmɔ batoba a mana k'a jo nasugu o nasugu ye ni yiriw don ni dilanni fɛnw don u bɛɛ lajɛlen danna ala fɛ minnu b'u bato olu fana danna ala fɛ nka jɔn kan ka siran ala ɲɛ ka maloya ala ma ala nana ni kabako kumaw ye a ko wa qad khalaqakum atwara a ko ale ala y'aw da ka bɔ étape ka bɔ sigidaw la n'i y'i sigi nin yɔrɔ la ala bɛ hakilina miiri de di adamaden ma est-ce que ne kan ka nin kɛ wa parce que mɔgɔ kuma dɔ la ko dɔw bɛ yen i bɛ don a kɔnɔ n'i m'i sigi ka miiri de mais n'i y'i sigi ka miiri i yɛrɛ ma i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la wallahi ne man ka nin kɛ ala ko di wa qad khalaqakum atwara ala ye aw dan étape fɔlɔ ye mun ye an fa adama yɛrɛ danna bɔgɔ la i bɛ taa somakɛ min fɛ yen a dilanbaga ye jɔn ye ala i bɛ taa morikɛ min fɛ yen a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka laturu gosi a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka kolonin fili a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka sɔnni kɛ a danbaga ye jɔn ye ala an fa adama danna bɔgɔ o ye bɛɛ daminɛ ye bɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ dilan ayi ka bɔ o la an tɔw dilanna joli maniji a fɔlɔfɔlɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalqu ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfa a ko ala bɛ aw dɔ la kelen dilanni a b'a fara ɲɔgɔn kan a baw dɛbɛ la kɔnɔbara kɔnɔna la
iji sana nama tile 40 tile 40 a b'o cogo la o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a kɛ mun ye alaka joli kuru a bɛ bɔ o la mudoga kana kɛ sogo kuru ye ne bɛ o kɔnɔ e bɛ o kɔnɔ somakɛ tɛmɛna ye morikɛ tɛmɛna ye kolonifilila tɛmɛna ye laturutigi tɛmɛna ye nka si ma bɔ a ta kalama se kun t'an si ye a y'an kɛ farafin ye a diyara ye a y'an kɛ farafin ye a ye minnu kɛ farajɛ ye a diyara ye a y'olu kɛ farajɛw ye a ye minnu kɛ fɛntigiw ye a diyara ye a y'olu kɛ fɛntigiw ye minnu kɛ fɛntanw ye a diyara ye a y'olu kɛ ten a ye min jɛnya a diyara ye a y'o jɛnya a ye min surunya a diyara ye a y'o surunya maa si tɛ se k'a fɔ ko nin man di ne ye ko ne tɛ kɛ ten min ka di Ala i bɛ k'o de ye i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ yen hakili sɔrɔ kabini kuma jumɛn moriw bɛna décider ka fara Ala kan e ka kow dilanni na kabini kuma jumɛn somaw bɛna décider dugukolo kɔ kan ko ni Ala ko min tɛ di e ma k'o bɛ di e ma kabini kuma jumɛn ni Ala y'a siri ko maa bɛ sɔrɔ ko min b'a foni kabini kuma jumɛn ni Ala y'a foni ko maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'a siri kabini kuma jumɛn ni Ala ye min bila ɲɛfɛ ni maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'o bila kɔfɛ kabini kuma jumɛn ni Ala ye min bila kɔfɛ ni maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'o bila ɲɛfɛ kabini kuma jumɛn ni Ala ye maa min sɔn ni min bɛ se ka sɔrɔ ko min b'o jɛ kabini kuma jumɛn ni Ala ye maa min jɛ ni maa bɛ se ka sɔrɔ ko min bɛ se k'o sɔn fa subhanallah tigi fila tɛ yen dɛ kelen de don ka bɔ o la fa khalaqna al-mudgha izama Ala ko a nana sogo kuru in da sisan k'a kɛ kolojalan ye kabako lajɛ dɛ ka bɔ ji sanasana la joli kuru sogo kuru ka bɔ sogo kuru la k'a dilan k'a kɛ kolo ye pap kolo jalen adamaden dancogo filɛ a ko o kɔfɛ fakasawna al-izama lahma an bɛ sɔrɔ ka kolo in minɛ k'a datugu ka bu k'a la fatabarakallahu ahsanul khaliqin setigi ni adamaden ma Ala dɔn kɔngɔ b'i faga k'i to dumuni kunna an ka Ala dɔn n balimaw dannibaga wɛrɛ tɛ yen ni Ala tɛ koyi e b'i jigi da jɔnni kan ni Ala tɛ Ala de ye dilan ka tila ka na e bila dugukolo kɔ kan e bɛ tigɛ Ala la ko morikɛ wali ko somakɛ olu yɛrɛ ɲininka jɔnni y'u da Ala de don garizigɛ ninnu Ala ko de don Ala ko wa qad khalaqakum atwara hakika la Ala ye aw da ka bɔ étape la ka na naam ka bɔ étape la ka na se ninnu ma e bɛ bɔ sisan i bɛna don min na i bɛ kasi i tɛ n'i bolo digiri i ɲɛ kɔnɔ i t'a ye ɲin t'i kun i bɛ se ka tigɛli kɛ i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye n'i ye bo kɛ u b'a bɔ i la de sinon i b'i yɛrɛ bɛɛ nɔrɔkɔ n'a ye n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ u b'a ko ka bɔ i la de e bɛ bɔ nin bɛɛ la e tɛ se ka dumuni di i yɛrɛ ma e tɛ se k'i disi gosi e tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama i bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ i bɛ fa min yɛrɛ fɛ a bɛ n'i ɲɛ yɛlɛ kabini i tɛ se ka yɛlɛ i bɛ yɛlɛ i tɛ se ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ i b'i wuli i b'i sigi i tɛ se ka tagama i bɛ para ɲɛ dɔ ta kɔndɔm i bɛ bin i bɛ tila ka wuli sisan e y'i jɔ dugukolo kɔ k'a y'i pɔsi fa nafolo la wali k'a ye dɔ d'i ma e ko bitigi kelen sɔrɔla ko ayi ko n'i ma wuli ko ji gansan tɛ kun kabini kuma jumɛn kabini kuma jumɛn wa qad khalaqakum atwara Ala y'an dan étape i sigi dɔrɔn i ka miiri n balimakɛ ni n balimamuso i b'i yɛrɛ ye n'i y'i yɛrɛ ye wallahi i b'a dɔn k'a fɔ ko n man ka fɛn wɛrɛ bato ni Ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka n kungo fɔ danfɛn ye ni Ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka n jigi da fɛn wɛrɛ kan ni Ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni ne kamana ganna n kan ka n sɛmɛ Ala de la Ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين